اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءة الواضحة الجزء الثانی اور اس کا آج 30واں درس ہے الساعۃ ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو الساعۃ مانے گھڑی اور اس میں آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں فی الساعۃ اقربان صحیح ہے فی الساعۃ اقربان گھڑی میں دو سوئیاں ہیں اقرب کہتے ہیں سوئی کو اقربان تسنیہ ہے تسنیہ یعنی کتنے کے لیے آتا ہے دو کے لیے مفرد ایک کے لیے تسنیہ دو کے لیے جمع تین اور تین سے زیادہ کے لیے صحیح ہے تو فی الساعۃ اقربان گھڑی میں دو سوئیاں ہیں یہاں اقربان مولانا مبتدا مؤخر ہے اور فی الساعۃ خبر مقدم ہے یعنی خبر ہے پہلے آ گئی ہے مبتدا بعد میں ہے اقرب کبیر و اقرب صغیر اقرب کبیر یعنی بڑی سوئی و اقرب صغیر اور چھوٹی سوئی دو سوئی ہوتی ہے نا مولانا صحیح ہے باقی تین سوئی ہوتی ہے ویسے تو صحیح ہے لیکن دو سوئی جو اساسی ہوتی ہے مین ہوتی ہے ایک گھنٹے کی اور ایک منٹ کی گھنٹے والی کیا ہوتی مولانا چھوٹی منٹ والی بڑی تو اقرب کبیر یعنی بڑی سوئی و اقرب صغیر اور چھوٹی سوئی الاقرب الصغیر للساعۃ چھوٹی سوئی گھڑی گھنٹے کے لیے ہے الاقرب الصغیر للساعۃ چھوٹی سوئی گھنٹے کے لیے ہے والاقرب الکبیر للدقائق اور بڑی سوئی منٹ کے لیے ہے دقیقہ کی جمع دقائق منٹ حامد سأل اخاہ حامد سأل حامد نے سوال کیا اخاہ اپنے بھائی سے حامد سأل اخاہ حامد نے سوال کیا اپنے بھائی سے کب الساعۃ الآن یا رضی کم الساعۃ الآن کتنے بجے ہیں الآن یعنی ابھی یا رضی اے رضی اے رضی ابھی کتنے بجے ہیں رضی نے کہا لا اعلم یا اخی لا اعلم میں نہیں جانتا یا اخی اے میرے بھائی
لا अअलम या अखी, मेरे भाई मैं नहीं जानता। कैफ आरिफुल वक्त बिस्साअते, कैफ आरिफुल वक्त, मैं कैसे जानूं वक्त को, बिस्साअते, घड़ी से। कैफ आरिफुल वक्त, मैं कैसे वक्त को जानूं, बिस्साअते, घड़ी से। अल्लिमनी, मुझे सिखाइए। अल्लिमनी, मुझे सिखाइए। हामिद, हादा हसनुन, ये अच्छा है। कहा मारिफतुल वक्ति बिस्साअते सहलतुन। मारिफतुल वक्ति मौलाना, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, यानी वक्त का जानना, बिस्साअते, घड़ी से, सहलतुन, आसान है। मारिफतुल वक्ति, वक्त का जानना, बिस्साअते, घड़ी से, सहलतुन, आसान है। तो यहां पे देखिए मौलाना, मारिफा जो है मुब्तदा है और इसकी खबर सहलतुन है। दिख रहा है, मारिफा मुब्तदा है, सहलतुन खबर है। ततअल्लमु सरीअन, तुम सीख जाओगे जल्दी से। ततअल्लमु सरीअन, तुम सीख जाओगे जल्दी से। उन्जुर इला हादिहिस साअते, उन्जुर माने देखो, इला हादिहिस साअते, इस घड़ी की तरफ देखो, इस घड़ी की तरफ। अल अक़रबुल कबीरु अला रक़मी इस्नाशर, के बड़ी सुई 12 पर है। बड़ी सुई 12 पर है। वल अक़रबुस सग़ीरु अला रक़मी वाहिद, और छोटी सुई 1 नंबर पर है। कै बजेंगे मौलाना? बड़ी 12 पे और छोटी 1 पे, कै बजेगा? 1। अस्साअतुल आन वाहिदतुन, अभी वक्त 1 हुआ है। अस्साअतुल आन यानी अभी टाइम, और वाहिदतुन 1 है। फिर देखिए, अल अक़रबुल कबीरु अला रक़म वाहिद, बड़ी सुई कहाँ है? 1 पर है। वल अक़रबुस सग़ीरु अला रक़म वाहिद, और छोटी सुई भी 1 पर है। अस्साअतुल आन वाहिदतुन व खम्सु दक़ाइक़,
ابھی ٹائم واحدۃ ایک و خمس دقائق اور 5 منٹ، 1:05 ہو رہے ہیں، 5 دقائق. الاقرب الکبیر علی رقم 2، بڑی سوئی 2 پر ہے، والاقرب الصغیر علی رقم 1، اور چھوٹی سوئی 1 پر ہے. الساعۃ الآن 1:10 ابھی ٹائم 1:10 ہے. الاقرب الصغیر علی رقم 1، چھوٹی سوئی 1 پر ہے، والاقرب الکبیر اور بڑی سوئی علی رقم 3 نمبر پر ہے. الساعۃ الآن 1:15 ابھی وقت 1:15 ہے، یعنی 1:15. 1:15. ربع بولتے مولانا کس کو؟ سوا پہ. نہیں 1:15 بجے، 1:15 بولیے چاہے 1:15 بولیے تو سوا ہے یہ ربع. الاقرب الصغیر علی رقم 1، چھوٹی سوئی کتنے پہ ہے؟ 1 پر ہے. والاقرب الکبیر علی رقم 4 اور بڑی سوئی 4 پر. الساعۃ الآن 1 ابھی 1 بجے، و20 دقیقتان اور 20 منٹ، 1:20 ہے. الاقرب الصغیر عند رقم 1، بڑی سوئی 1 کے پاس ہے، پاس. والاقرب الکبیر علی رقم 5 اور بڑی سوئی 5 نمبر پر ہے. الساعۃ الآن ابھی 1 بجے ہیں، و25 دقیقہ اور 1:25. الاقرب الصغیر عند رقم 1، چھوٹی سوئی 1 کے پاس ہے. والاقرب الکبیر علی رقم 6 اور بڑی سوئی 6 نمبر پر ہے. الساعۃ الآن 1:20 ابھی 1:30 یعنی 1:30 بجے ہیں. 1:30 1:30 بج رہے ہیں. الاقرب الصغیر بین رقم 1 و 2، چھوٹی سوئی 1 اور 2 کے بیچ میں ہے. والاقرب الکبیر علی رقم 7 اور بڑی سوئی 7 پر ہے. الساعۃ الآن ابھی ٹائم 1:35 1:35 ہے. 7 پر جائیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 35 منٹ. الاقرب الصغیر علی رقم 2، بڑی سوئی 2 پر ہے.
वल-अक़रबु अल-कबीर अला रक़म समानिया, और छोटी बड़ी सुई 8 पर है। अस्साअतुल आन, अभी टाइम वाहिदतुन व अर्बऊन दक़ीक़ा, 1:40 है। अल-अक़रबु अस्सग़ीरु इंद रक़म इस्नैन, छोटी सुई 2 नंबर पर है। 2 नंबर के पास है। वल-अक़रबुल कबीरु अला रक़म 9, और बड़ी सुई 9 नंबर पर है। अब मौलाना मालूम क्या करते हैं, टाइमिंग जो बताते हैं अरबी में, वो देखिए, जब एक 20 रहता है, एक 30 रहता है, एक 35, एक 40, 40 के बाद जब आ जाता है तो इल्ला लगा के बताते हैं। अस्साअतुल आना इस्नैन इल्ला रुबा, क्या लगाते हैं, इस्नैन इल्ला रुबा, क्या माने हो जाता है इस्नैन इल्ला रुबा, यानी पौने 2। हाँ, इस्नैन इल्ला अशरा यानी 2 बजने में 10 मिनट। इस्नैन इल्ला 20 क्या माने होगा, 2 बजने में 20 मिनट, यानी 1:40। तो इल्ला लगा के ऐसे बताते हैं। जहाँ पे इल्ला लगा होगा वहाँ पे इल्ला यानी माइनस करना है थोड़ा आपको, उतने मिनट इल्ला के बाद जितना आ रहा है उतना आपको उसमें से पहले वाले से क्या घटा देना है। तो यहाँ देखिए, बड़ी सुई किसके पास है, वहां 2 के पास, और अरे छोटी सुई 2 के पास, बड़ी सुई 9 पे, तो पौने 2 हुए कि नहीं हुए, 1:45 का। अस्साअतुल आन इस्नतान, अभी टाइम जो है 2 बज रहे हैं, इल्ला रुबा यानी सिवाय 15 मिनट के, यानी 2 में 15 क्या हो जाता है, 2 में 15 कम करना है, कितना हो जाएगा, पौने 2 कहिए या 1:45 कहिए। समझ में आया मेरोज? अरबी में इल्ला लगा देते हैं। देखिए, जब प्लस होता है तो वाह निस्फ दिख रहा है ऊपर, वाहिदतुन व निस्फ, वाह लगाते हैं, और जब माइनस करना होता है तो क्या लगाते हैं, इल्ला लगाते हैं। अल-अक़रबु अस्सग़ीरु अला रक़म इस्नैन, बड़ी छोटी सुई 2 पर है। वल-अक़रबुल कबीरु अला रक़म 10, और बड़ी सुई 10 पर है। तो 1:50 हुए कि नहीं हुए, तो कैसे बोलेंगे, इस्नान इल्ला 10 दक़ाइक़, अस्साअतुल आना अभी टाइम इस्नताने 2 बजे हैं, इल्ला 10 दक़ाइक़ सिवाय 10 मिनट के, यानी 2 बजने में 10 मिनट बाकी। अल-अक़रबु अस्सग़ीरु अला रक़म इस्नैन, छोटी सुई 2 नंबर पर है। वल-अक़रबुल कबीरु अला रक़म 11, और बड़ी सुई 11 पर, तो 1:55 हो गए कि नहीं हो गए। अस्साअतुल आन, अभी वक्त, इस्नताने इल्ला 5 दक़ाइक़, 2 में 5 कम है। सही है, यानी 1:55 या 2 बजने में 5 मिनट बाकी। अल-अक़रबु अस्सग़ीरु अला रक़म इस्नैन, सही है, छोटी सुई 2 पर है। वल-अक़रबुल कबीरु अला रक़म 12, और बड़ी सुई 12 पर है। अस्साअतुल आनी इस्नताने तमामन बिद्दात, तो अभी ठीक पूरे 2 बजे हैं, है ना मौलाना। तमामन यानी पूरे, बिद्दत यानी ठीक। फिर अल-अक़रबुल कबीरु अला रक़म 12, बड़ी सुई 12 पर है। वल-अक़रबु अस्सग़ीरु अला रक़म 3, और छोटी सुई 3 पर है। अस्साअतुल आन 3, अभी कितने होंगे मौलाना, 3 बजेंगे। बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 3 पर, तो क्या बजेंगे, 3। अब इसको इसी तरह से चले जाइए, बड़ी सुई मौलाना 12 पे, छोटी सुई 4 पे, तो क्या बजेंगे, 4। ऐसे हो, यानी ऐसे है मौलाना, ये
الاقرب الکبیر علی رقم 12 سب میں وہی ہے، لیکن چھوٹی سوئی علی الاقرب الصغیر علی رقم 4، صحیح ہے، چھوٹی سوئی 4 پر ہے، الساعۃ الآن 4، ابھی کیا بج رہا ہے 4، یہاں پہ چھوٹی سوئی 5 پر، الساعۃ الآن 5، ابھی کیا بجے گا 5، اس سے چھوٹی سوئی 6 پر، ابھی الساعۃ الآن 6، ابھی کیا بجے گا 6، چھوٹی سوئی 7 پر، صحیح ہے، تو الساعۃ الآن 7، تو کیا بجیں گے 7، یعنی بڑی 12 پہ چھوٹی 7 پر، یہاں دیکھیے بڑی 12 پر چھوٹی 8 پر، مولانا کیا ہو جائے گا الساعۃ الآن 8، ابھی ٹائم کتنا ہو رہا ہے 8 بج رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیے الاقرب الصغیر علی رقم 9، چھوٹی سوئی 9 نمبر پر ہے، الساعۃ الآن 9، الساعۃ الآن یہاں سے لے لیجئے گا، اور والاقرب الصغیر علی رقم تک، پھر رقم کے بعد تو دیا ہی ہوا ہے کتنا ہے، اسی لیے ڈیش ڈیش دے دیا انہوں نے۔ اب دیکھیے مولانا الاقرب الکبیر علی رقم 12، ابھی کیا بج رہا ہے، بڑی سوئی کہاں ہے 12 پہ، والاقرب الصغیر علی رقم 10، چھوٹی سوئی کس پہ ہے 10 پر ہے، صحیح ہے، الساعۃ الآن 10، ابھی کیا بج رہے ہیں 10 بج رہے ہیں، 12:10 کہاں ہو رہا ہے، کیا بج رہا ہے 10 بج رہا ہے، الاقرب الصغیر علی رقم 11، صحیح ہے، چھوٹی سوئی 11 پر ہے، والاقرب الصغیر علی رقم 12، تو 11 پہ ہے تو الساعۃ الآن 11، ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے 11، دوسرے میں الساعۃ الآن 12، اور ابھی کیا بج رہا ہے 12 بج رہا ہے، سمجھ میں، ایسے گھڑی دیکھنے تو آتی ہے نا، 12ویں میں نہیں آتی دیکھنے، گھڑی تو دیکھنے آتی ہے لیکن عربی میں دیکھنے نہیں آتی ہے، تو ایک بار اس کو دیکھیے گا سمجھیے گا، ورنہ تو پھر بعد میں ایکسپلین کر ہی دیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ یاد رکھیے کہ اگر 1:10 ہے تو بولی پہلے بولیے الساعۃ الواحدہ و10 دقائق، واو لگا، اور جیسے 12:50 ہو رہا ہے تو کہیے الساعۃ الواحدہ الا 10، 12:50 میں تو 12 کے بعد کیا بچتا ہے 1، تو الساعۃ الواحدہ تو الا 10، الا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے کی گفتگو کو کل کیا جائے گا، والحمدللہ رب العالمین۔